Mama, ati ulikuwa unaambia Rais Ruto aje? Nilikuwa nasema wakati huo tukingojea mashini ya kutengeneza chapati, angetanguliza kwanza kuchemusha maharagwe. Maharagwe ndio inachelewa kuiva. Sasa wakati tunangojea hiyo ya chapati, maharagwe inaendelea kuiva. Akileta hata yenye inapika maharagwe korokoro la kidano, hiyo sio mbaya, kwa sababu mimi naona tutanyongwa na chapati. Rais wetu, haki ya Mungu, tutanyongwa na chapati. Anaongea ukweli. Na msisahau kutafuta pesa iko kwa linki yetu yenye iko kwa payo. Mukiliki yako ka linki kako hapo kwa payo. Mjoin mregister. Mcheze hizo games ziko hapo. Misake scam. Mupate best. Tukingojea mazini ya chapati.